बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ATC कोर्ट से होने वाली सज़ाओं के बाद नाअहल करार दे दिया, डिसक्वालीफाई करार दे दिए, इनकी नशिस्तों को खाली करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से डेट भी अनाउंस कर दी है। जिस तरह अहमद चट्ठा साहब, मलक अहमद खान बिचर साहब, एजाज चौधरी साहब, उसके बाद अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब जिनका चित्राल से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार। अब ये जो रहनुमा है इनको नाअहल करार देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ये तस्दीक कर दी है कि इन नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन होगा। अब जो मलक अहमद खान बिचर साहब हैं वो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में। सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर वो पंजाब से सेनेटर बने थे। पंजाब असम्बली से सेनेट की खाली होने वाली नशस्त के ऊपर पोलिंग होगी, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा के साहिबजादे जो वजीराबाद से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रुकने कौमी असम्बली बने थे, उनकी नशस्त को भी खाली करार दे दिया गया। उस नशस्त पर भी बाई इलेक्शन होगा। आई थिंक NA62 है या NA62 आई थिंक। अब तहरीक इंसाफ के मुत्तहिद रहनुमा जिनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं उनके हवाले से धड़ाधड़ अदालतों से फैसले आने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि जो वाकफान हाल खबर दे रहे हैं गालिब इम्कान है कि 82 से 83 तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इनको मिलाकर जो तादाद बनती है वो 82 से 83 बनती है। 82 से 83 जो अरकान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, फिर वो कामयाब हुए, उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब उनकी डिसक्वालिफिकेशन से तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा डैमेज होगा इसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में नशस्तें कम हो जाएंगी और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ये समझ लें कि बम ब्लास्ट होगा, बम धमाका होगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जब बम धमाका आएगा, जब उनके ऊपर ये ब्लास्ट नाजिल होगा तो सर उनके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी, उनके 4 तबक रोशन हो जाएंगे और सबसे बढ़कर के इमरान खान साहब जो है उनको इन केसेस में सजाएं होनी है। अब 9 मई 2023 के जो केसेस हैं इस हवाले से ATC कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ फैसले दिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बिचर को 10 साल कैद की सज़ा, उसके बाद जो रुकने कौमी असम्बली हैं अहमद चट्ठा साहब उनको 10 साल कैद की सज़ा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौमी असम्बली के गुजरांवाला से राना बिलाल एजाज उनको 10 साल कैद की सज़ा। अब जो आगे फैसले आने जा रहे हैं ना वो मियां असलम इकबाल, उसके बाद अली अफजल सईद, मुराद सईद, उसके बाद उमर अयूब, इस किस्म के बहुत से रहनुमा, हैदर अली राय, हैदर अली जो फैसलाबाद से, फिर वो नशस्त भी खाली होनी है। फैसलाबाद से भी सुनने में आया कि तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान सूबाई कौमी और सूबाई जो इनको मेंबर्स जो है असम्बली के उनको मिलाकर जो तादाद बनती है वो 5 से 6 बनती है। अब वहाँ पर भी सीट्स खाली हो जाएंगी और फिर जो फैसलाबाद ISI के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था 9 मई 2023 को, जो इंतशार, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ के केसेस 9 मई 2023 को जो फैसलाबाद में ये जो सारा ड्रामा रचाया गया, उस केस में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल सई, उनके बेटे अली अफजल सई को सर सजा होनी है। उस केस में जो हैदर अली है, राय हैदर अली, उसको सजा होनी है। तो फिर इन नशस्तों के ऊपर भी बाई इलेक्शन होगा, डेफिनेटली ये नशस्तें भी खाली हो जाएंगी। तो सर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए ये जो खबरें हैं ना ये किसी क़यामत से कम नहीं है और ये इस वक्त जो मैं बात कह रहा हूँ इसको मैं पूरे फैक्ट्स के साथ, हकाइक के साथ पूरी कौम के सामने रख रहा हूँ, अपने व्यूवर्स के सामने रख रहा हूँ और बता रहा हूँ। इस हवाले से इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगस्त के शुरू में बहुत अहम फैसले आने वाले हैं और आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है उसका बड़ी तेज़ी के साथ सर सफाया होगा। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि KPK असम्बली के अंदर एक जो बात हो रही है कि जी गंडापुर साहब जो है उनको वो अब हमायत हासिल नहीं रही
اور گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑے پرابلمز کھڑے ہو گئے ہیں، اور گنڈاپور صاحب جو ہیں جی ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تو یہی شو کروایا ہے کہ میں نے جی سرنڈر کر دیا ہے اور میں خان صاحب کا چہیتا ہوں، میں خان صاحب کا ڈائی ہارڈ ورکر ہوں، یہ خان صاحب کی امانت ہے وزارت اعلیٰ، یہ جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سر گنڈاپور صاحب کے لیے جو بڑی بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے نو کانفیڈنس کی جو موو جو کے پی کے اسمبلی کے اندر موو آن ہونی ہے، اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے اپوزیشن الائنس کی۔ اب جو اپوزیشن الائنس ہے کے پی کے اسمبلی میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی عوامی نیشنل پارٹی، یہ جو نشستیں ہیں ان کو ملا کر یہ بنتی ہیں 52۔ حکمران اتحاد کو 93 اراکین کی حمایت حاصل ہے، 58 جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، 35 جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کو ملا کر 93 بنتے ہیں حکومتی اتحاد کے، اور اپوزیشن اتحاد کے 52 بنتے ہیں۔ اب جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کو نشستیں چاہیے 21 اراکین ان کو مزید چاہیے، کیونکہ ہاؤس کی جو میجارٹی ہے وہ 145 کا آئی تھنک ایوان ہے، تو 145 کے ایوان میں آئی تھنک 73 ووٹس جو ہیں وہ درکار ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب بنانے کے والے سے 73 ووٹس جو ہیں وہ ان کو چاہیے۔ اب 52 میں 21 ووٹس یہ اپوزیشن کیا کرے گی کہ یہ آزاد اراکین جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، وہ جو 35 آزاد ہیں، اگر ان میں سے 21 یا 22 توڑ لیتی ہے تو اپوزیشن اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتی ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر، اور جو اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہوگا اٹ مینس کہ وہ متفقہ طور پر اپوزیشن اتحاد کا وزیر اعلیٰ کہلائے گا۔ اب جو اپوزیشن اتحاد کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، امیر مقام کے بھائی جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر عباد اللہ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے اکرم خان درانی صاحب ہو سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہاں سے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو شاید ان کی طرف ہاتھ رکھا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ وزارت اعلیٰ لے لیں کے پی کے کی، اور ان کا وزیر اعلیٰ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکرم خان درانی صاحب جو اس سے پہلے بھی سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور بنو سے ان کا تعلق نواز شریف کی جو 2013 میں حکومت تھی اس میں وہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ تھے۔ 2018 میں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور جو اتحادیوں نے عمران خان کو گرایا 2018 سے لے کر 2022 تک جو عمران خان نے حکومت کی، اس کے بعد جو مخلوط حکومت بنی، اس میں زاہد اکرم درانی جو اکرم خان درانی کے صاحبزادے تھے وہ ڈپٹی سپیکر بنے قومی اسمبلی کے۔ اب اکرم خان درانی صاحب جو ہے نا، درانی ہاؤس کا بڑا نام ہے، درانی خاندان کا بہت نام ہے کے پی کے کی سیاست میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا سر، وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، پی ٹی آئی سرے سے کوئی جماعت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی سرے سے کوئی پارٹی نہیں ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن کی جو شک ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہ بات کر دوں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی شک عائد نہیں ہوگی۔ ہاں جو سنی اتحاد کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو تو سنی اتحاد کا کنسیڈر کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اب وہ جو 35 ہیں نا، ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں ہوگی، کوئی ان کے اوپر نااہلی کی تلوار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہے، پھر جو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے مخصوص نشستوں کا کیس، اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے۔ یہ دو کیسز کو مد نظر رکھ کر خود سر اس کا اندازہ لگا لیں، اس کو ریڈ کر لیں، دماغ میں ذہن نشین کر لیں کہ آرٹیکل 63A جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر ثانی کی درخواستوں سے متعلق، اور جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس کی نظر ثانی درخواستوں سے متعلق فیصلہ دیا، ان دو کیسز میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں جائے اس کا رائٹ ہے، آزاد امیدوار کسی کو بھی ووٹ کاسٹ کرے وہ اس کا رائٹ ہے۔ اب آزاد امیدوار جو ہے سر، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق ودن 48 سے 72 ہارز یہ لازم ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ آزاد ہے۔ اب آزاد جو ہے نا 35 جو کے پی کے اسمبلی میں سر، وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، اور گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ گنڈا پور جو ہے اس کی رخصتی کا پروانہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے، تو اٹ مینس کہ گنڈا پور کی سر چھٹی تو
यकीनी हो गई, ये सफाया यकीनी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कुछ दिनों तक बड़ी तेजी के साथ जो है ना आप देखेंगे कि केपी के असेंबली में आएगी। और अदम एतमाद की बातें ऐਵੇਂ नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं से आ रही हैं खबरें, तो ये बातें हो रही हैं। पंजाब असेंबली में एक बड़ा जी अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जो अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ मारा। और मैं देख रहा था वो वीडियो कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको अवाम अपने वोटों से इलेक्ट करवा कर असेंबली में भेजती है और वो असेंबली में अपने हलके के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, कितने शर्म की बात है कि हमारे अरकान असेंबली इस किस्म की ज़ुबान और इस किस्म की जो है वो मुग़लज़ात वहाँ पर बोलती हैं। और तहरीक इंसाफ का तो सर शुरू दिन से वतीरा है, और तहरीक इंसाफ का तो शुरू दिन से ऐसा वतीरा रहा कि असेंबली को इन्होंने अपने घर की लौंडी समझा, इन्होंने अपने घर की जागीर समझा। और उनका जो रुकन था खालिद निसार डोगर, मैं देख रहा था कि वो जो एहसान रियाज को उसने थप्पड़ मारा हुकूमती रुकन को, जो हुकूमती एमपीए थे पंजाब असेंबली में। उसके बाद जब असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब वो वहाँ पर प्रेस गैलरीज जो होती हैं पंजाब असेंबली की, वहाँ पर हमारे दोस्त बता रहे थे, जो वहाँ पर मेरे जो अपने दोस्त एक लाहौर न्यूज़ से इसको कवर करते हैं, वो बता रहे थे कि एक बंदा था, वो मैंने वीडियो भी देखी, वो जो एहसान रियाज साहब का करीबी था, वो उनके हलके का था, उसने गालियां दी खालिद निसार डोगर जो अपोजिशन का रुकन था। अब ये जो खालिद निसार डोगर है, इसका ताल्लुक बिहाड़ी से है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार था और ये कामयाब हुआ। और सर कितना शर्म की बात है कि पंजाब असेंबली में जो हमारे एमपीएज हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट करने की बजाय, हल्के के अवाम को रिप्रेजेंट करने की बजाय, वो वहाँ पर एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर बहतान तराशी कर रहे हैं, लीडरों को गालियाँ दे रहे हैं। अगर हमने असेंबली में जाकर यही करना है तो ख़त्म करें ये तमाशा, बंद करें असेंबली को। और अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो अवाम के टैक्स के पैसों से जो अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं वो अवाम का जीना आराम कर रहे हैं। और भाई हल्के के अंदर जाते हैं, फिर आप किस मुंह से जाते हैं, फिर किस मुंह से अवाम से वोट मांगते हैं। तो सर ये जो असेंबली के अंदर हुआ, मैं फिर मलिक अहमद खान साहब जो ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली हैं और जो मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली हैं, वो कस्टोडियन के तौर पर, क्योंकि स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, वो कस्टोडियन के तौर पर इस वाक़े का नोटिस लें और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें कोई भी मुलव्विस हो उसको मुअत्तल कर दें, उसको डिसमिस कर दें, उसको नाहिल करार दे दें। बतौर स्पीकर उनके पास ये इख्तियार है कि वो उसकी नाहिली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजें। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।